Siapa itu? Demian. Oh, yang dibicarakan. あなた方が運学者、私はダミアン・ブラックウッド Blackwood. トップス財政ユニオン参加と、いやはや運学さんがエヒ地区を離れてから随分経ちますが、そのご帰還という折に私の管区で飛行船事故の Curiga gua sama si メイ Demian フラ ini. ワー市長と提携していらっしゃるというのは本当でしょうか。ああ、メイフラワーからの依頼で正式な委任状は後ほど弟子に送らせよう。なるほどなるほど。しかしですね、ラマ生産エリアには我がポーセルメックスの所有する工事の採掘加工設備があるのです。何せ工事の安定した生産と供給を保証する。安定？でもさっき街に出た時ホロひょっとして無茶で危ない採掘とか。そうだ、弟子の言う通り事故があったのならホロウへの影響も懸念される。労災ですか。ええ、確かにありました。しかし私どもはすでに規定に基づいて Sus banget di si Damian ある ini. 以上、やはり現在の工事生産エリアには、そして最後に言うまでもないかもしれませんが、工事資源雲岳山であれ誰であれ深入りすることはお勧めしかねます。こちらは私の連絡先となります。Demian pun meninggalkan Subian Tempel setelah memberikan informasi kontaknya. なんですか今の。自分夫婦、お前さんさっき労災。お弟子さんと適当館に戻る途中偶然聞いたんです。ああ、俺も聞いた。この辺の労働者たちの間じゃその話で持ちきりだ。はっきりとしたことは Mungkin ada hubungannya dengan Animaliolo. ああ、ラマニアンの観測データに異常があるということだったし、そこへ来て軽眼ですね、お弟子さん。何事も Iya bener. 隠そうと、これで僕たちとしてはますます工事の生産エリアに行かダミアン氏の口ぶりからして簡単には。アキラ、お前さんの技術で生産エリアの位置は。 Oh, nggak bisa? それがさっき話していたのだけれど、ラマニアンホローの観測データ以上のせいで、だから師匠、リンにはなるべく早く。心配には及びません。今しがたダミアン氏に市長からの委任状を送り、正式な調査協力を求めました。手続き上もう僕たちは正式な協力関係にあります。それにどのみち僕たちの行動は筒抜けですから。わざわざ Saya tidak pakai kapal udara lagi nih. Lewat jalan tol ya, jauh lebih ukun daripada naik kapal udara sih. 高速も事故は少なくないけれど、まあ飛行船よりは安全か。よし。 Ya, seenggaknya ada kecelakaan bisa terhindar dari kematian ya. Kalau kapal udara jatuh ya tewas gitu. シーエン、お前さんは車でこいつの妹を拾ってこい。戻り次第適当館で合流。安心しろ。今回も吉凶は占っておいてやる。 Ramalannya si Yixuan ini jos banget guys. Kesini kok nggak? Gue kira masuk ke dalam itu. Kita ke agak rumit ya tempatnya di sini, gue soalnya gue belum hafal. Pekerja yang menganggur. Jadi dan keamanan di Holo, tapi kita yang masih belum dengar apa-apa soal kompensasinya. Kalau kamu ingin sudah lebih detail, tapi Eric masih ada di dalam Holo sekarang, oke? Kita jadi detektif dulu. Kemana? Ke sini? Oh, ini dia orangnya. Buset, dia orang gede banget tadi. Yang merah itu. きっとポーセルメックスの資格だから言ったでしょ。彼らが僕たち。ちょっと黙っとけバロー。もう一回聞くぞ。何が喧嘩売りに来たってんなら買ってやるよ。とっととこのガン。Kok ada orang yang mau ditonjok? あんたらのやり口だろうが、こっちが手出したくなるようにもめさせといて、とっくにお見通しなんだよ。絶対先に手は出す。ほら、
やれよ。けど分かってんだろうな。一発入れたら落ち着いてくれ。ポーセルメックスの人間じゃない。僕はアキラ。どっから来たって。適当か。Aku di sini udah dari kecelakaan sebelumnya. Aku di sini dari situasi di dalam holo. 中で事故が起きたと聞いてラマニアンフォローの状況を調べに来たけれど、当のポーセルメックスが何も教えてくれないせいで具体的なことが全く分からなくてね。そっちもポーセルメックスに手を焼かされてる口ってわけ。自分はコマのマナトス。 Jepang banget namanya ya. 例の労災で入院する羽目に。だから何が起こったのかはっきりさせて、きっちりあんたもこの件を調査してくれてんならきっと助け合える。 Ya mungkin. びっくりした。ついにポーセルメックスが資格を送り込んできたのかと思いましたよ。侵食事故？それはもちろん。何せ僕は病気になった人たちと同じチームにいたんです。Udah jadi monster 生 mereka. 産に従事していた人たちが侵食を？フォローで作業していたなら、はい。長時間のフォロー内活動にあたっては防護服の着用と抗侵食薬の服用という。ただ僕たちフォローで働くことを厭わない人間はそのほとんどが急と陥落の時侵食を患って侵食か。僕たちがこうして身を粉にして働いているのもポーセルメックスから緩和剤の支給がある。Jangan-jangan si obatnya kayak serum sacrifice itu, guys. 薬を飲んだ同僚がすぐにバタバタ倒れて、中にはそのまま侵食の発作が起きたやつまで。彼らを病院なのにポーセルメックスは何て言ったと思います？いつもお世話になってるロア先生から薬に問題があると聞いたのはその後でした。ひどい粗悪品らしくて。そんなひどいことをポーセルメックスはああ。それにダミアンは事故の起きたエリアを封鎖したし、あそこはJangan-jangan dampak dari pemotongan anggaran, guys. Makanya obatnya diberi yang kualitas jelek ya. Ada yang tidak beres. 雲行きはとことん怪しいな。本当のことを言うと、僕は市長その人に派遣された調査員だ。協力してくれたらきっと僕たちも力になれる。それこそ十分な。それは市長の調査員だって。こりゃチャンスだぞバロ。ここで賠償金が勝ち取れりゃ。そうですね。わかりました。フォロー内にあるロープウェイまで来てください。こっそり乗せてもらえるよう同僚には頼んでおきます。僕では侵食エリアの中までお連れできませんが、助けてくれそうな人を知ってるんです。 Terima kasih banyak. 本当かい？ありがとう。よし、自分にできることあったら何でも言ってください。 Kamu bisa jadi bodyguardku. Badanmu gede soalnya. もう一つ聞きたいことがあるんだ。この写真に写っ Oh, foto gurunya ya. 僕は見かけたことないですね。すみません。自分もちょっと。 Oke. けど。そうか。二人とも。 Kita ke mana lagi? Ke sini. Sini kan? Oh, batunya tiba-tiba udah hilang, guys. Di sini tadi ada batunya kalau nggak salah. どうだ弟子たち。すいません、おしさん。私もです。ポーセルメックスがしっかり Tenang, Siwa sudah dapat secercah informasi. Dan kita bisa menyelinap masuk nanti. 心配いらない。僕の方で労働者と話をつけた。その人は労災の当事者でもあったから直接話を聞けたんだ。トップスが支給していた侵食緩和。なるほど。だからみんな賠償金だけじゃな。アキラ、その情報は確か。 Tenang, 100%. もちろん嘘をついてるようには見えなかった。
そういえばこんなこともあった。僕が適当感から来たと言ったら、彼はすぐ警戒を解いてくれたんだ。ああ、キュートが陥落したあの時、雲岳さんは山を降りて住民の避難を手伝った。もっともそれを境に我らが適当。そうか、あれから随分。そうだったのか。道理であの時船頭さんのお金を受け取っ Kapten yang di kapal ya. こっちに来なくなってしまったのはなぜだ？ Oke. そうだ Kenapa disembunyikan? 取り乱すなアホ。昔のことだと言ったろうが、さ、今は調査に。 Belum waktunya ya. Besok pagi-pagi. Ada anomali di data observasi dari Lemian Holo. Kondisinya perlu disetel dulu sebelum bisa melakukan analisis real time. Bele bilang dia yang akan tangani. Oke. Besok kita akan masuk ke dalam Holo. Aku bakal pakai data care dulu untuk memandu. Oke. Jemput Bele. Semoga Bele baik-baik aja ya pas di jalan. Oke. Kamu mulai mempersiapkan data care untuk besok dan tanpa kami sadari malam pun sudah tiba. Saatnya merobat dengan Shifu. Di mana Shifu? Sebelumnya aku pernah bilang akan membantumu mengembangkan potensimu dan mengajari teknik kami. Kalau kamu sedang tidak sibuk, kita bisa mulai sekarang. Oke. Teknik Yongu Summit memiliki banyak cabang dan bentuk, tapi semuanya berasal dari akar yang sama, yaitu memanipulasi ether. Untuk menguasai teknik-teknik ini, kamu harus bisa merasakan frekuensi ether dan beresonansi dengannya terlebih dulu. Ini membutuhkan keseimbangan titik-titik akupunturmu dan memastikan energi dapat mengalir dengan lancar melalui. Oke. Yang tercatat di Yongu Summit, kamu harus membakar dupa, melakukan pemandian ritual, dan menunggu waktu yang tepat untuk melakukan upacara pembersihan meridian. Tapi setelah mempelajari teks-teks kuno, aku menemukan bahwa banyak langkah yang bisa disederhanakan. Yang paling penting adalah memilih waktu yang tepat dan lokasi yang sesuai dengan feng shui yang baik. Oke. Sudah menemukan tempat yang bagus, waktu sangat berharga, jadi lebih baik kita segera ke sana untuk oke. Kamu pun mengikuti Yixuan dan akhirnya tiba di tempat yang tenang dan waktu yang ditentukan. Kamu duduk bersila menutup mata untuk mengatur pernapasan. Yixuan meletakkan tangannya di punggungmu. Pada saat bersentuhan, arus yang lembut dan hangat perlahan mengalir ke seluruh tubuhmu. Pada malam hari, segalanya terasa begitu sunyi setelah waktu telah berhenti di momen ini. Kita bertabah. Kita kembali lagi ke sini. Oke. Kamu bisa merasakan frekuensi ether, perlahan kamu akan bisa mengendalikan alirannya. Meski ini tidak tergolong teknik mistis, tapi bisa menerapkan teknik yang cukup berguna. Kamu kan oke. Kita terus di sini agar kamu bisa oke. Berarti si elemen barunya si Yixuan ini juga manipulasi dari kekuatan ether ya. Terus akhirnya menciptakan elemen baru gitu. Elemen tinta. Si Wes nanya ya Pak, dia punya saudara kandung. Ini menurut kayak berarti si masternya Yixuan yang dulu nggak kuat-kuat amat loh. Terus sebenarnya kamu pun bener. Oke. Soalnya kan si gurunya Yixuan yang dulu kan harus pakai pedang terkutuk itu kan. Dan itu jelek banget itu pedangnya. Efek sampingnya maksudnya. Terus yang kakaknya Yixuan juga gitu. Terus akhirnya Yixuan menciptakan elemennya sendiri tanpa harus mengandalkan pedang itu. Istirahat.
Kamu nutup matamu, terasa seperti oke. Loh. Tadi ngebak kah? Dunia sangat nyenyak, semua rasa oke. Tadi agak ngebak ya, masih malam tiba-tiba. Oke. Kita kemana? Ke sini. Halo Paulo. Oh. Oke. Oke, kita mau naik kereta gantung itu ya. Kau gunakan kartu ini untuk masuk ke area produksi, lalu aku akan perkenalkan kamu ke orang-orang yang mengetahui tentang kecelakaan produksi. Oke. Ada banyak miasma di sekitar sini, kalau sampai tersesat bakal gawat. Oke. Aku sudah mengerti. Ayo berangkat. Oke. Masuki low produksi melalui misi. Oke. Oke, kita ke orang ini. Kita akan nunggu. Oke. Langsung naik, kita menuju ke dalam hulu. Harusnya si Iwa sudah nggak apa-apa lah ya, soalnya tubuhnya udah kebal juga. Tapi juga bahaya juga di Lemnian Hulu ini. Monsternya juga kuat-kuat guys. Banyak monster yang aneh-aneh juga. Apakah di sini akan ketemu sama mini boss? Baru dibilang itu ada sesuatu. Erik. おう、パーマ言ってた調査員さんだ。よかった。おかげでポーセルメックスと交渉ができそうだよ。 Oke. Kamu itu? 名前を聞いても。エリックだ。ポーセルメックス従業員互助会の責任者をやってる。 Oke. この間の労災については、Hmm. もう知ってる。大体の経緯は聞きました。侵食緩和剤に問題があって。そうだ。労災が起きてからこの方、みんなやっこさん、のらりくらりとかわしてやがる。行動を起こす時だ。これ。 Orang-orang top itu pada gila duit ya. ポーセルメックスが強硬な態度を取れるのは、なんといっても俺たち Oh の gitu. 勝負の奴らにかかれば労働者たちの集団入院も偶然。旧と陥落時の後遺症があって、だからポーセルメックスの薬に問題があるって証拠を探すんだ。 Hmm. でも侵食の後遺症がある人たちにとって安否証拠を掴んでも交渉が決裂しちゃったらしばらくは奥さん。そう、それが今までみんなが我慢してきた理由なんだ。ロアさんというお医者先生が俺たちにもっとポーセルメックスの支配を振り切る決心がついたのは彼のおかげと言っていい。 Baik banget tuh Dr. Lux. それはすごいな。そのロア先生。専門的なことは俺にもわからない。人を集めて独自に薬を作ってる。 Hmm. それあんまり安全じゃなく。そんなの気にしちゃいられない。ここで抵抗しなかったら。そうそう、ロア先生はちょうど事故のあったエリアでポーセルメックスを分かった。いろいろとありがとう。それか取られた場所が分かるだけでも。 Harus menunjukkan fotonya kepada Erik. 少なくともこの辺では見かけてないな。俺に分かるのは。そうか。ありがとう。 Kemana lagi? Ke sini? Dr. Lore, ini Dr. Lore. エリックの言っていた調査員だね。彼通信では随分興奮していたよ。市長さんが調査員を。こんにちは、ロア先生。あなたが。エリックは本当に隠し事がでどうか内緒にしてもらえるかな。ポーセルメックスに知られたら。 Kami tidak akan beritahu siapa-apa. Bagaimana cara membuat obatnya? 安心してくれ。僕実のところ緩和剤の成分に特別なものはないんだ。 Hmm. せいぜい貴重なのは工事の粉末。それに最近フォローで古びた生産ラインを見つけたんだ。ポーセルメックスがこれがなんと動いてね。正直期待はしていなかったが、とにかくそうして作った薬を僕は海農水と名付けたんだ。 Bahkan イカ様とは
君たちは考えたことがないか。ポーセルメックスは侵食緩和剤を提供しています。せいぜい病気の進行を遅らせる程度の弱い薬があれば彼らを生かさず殺さず長期間労働に従事する。 Jahat banget ya orang-orang elit itu. 旧都陥落で侵食された人々ほど都合のいい労働者。 Tapi mereka nggak mikir ya kalau orang-orang itu udah pada mati terus nggak bisa produksi kristal itu lagi kan mereka juga bangkrut juga gitu. Harusnya mikir jangka panjang juga guys. Ini orang-orang elit cuma mikirin duit, nggak mikir jangka panjangnya kayak gimana. Kalau nggak dapat kerja lagi kan mereka juga nggak dapat duit, nggak kaya juga kan. Jadi bangkrut juga mereka nanti. ロア先生とやらポーセルメックス。もちろんある。友人が現地の病院で働き、被害者のカルテは全て改ざんされ、彼らが発症した具体的な原因は我々の手で証拠を見つけ出さない限り賠償とはいえ事故のあったエリアはすでに放棄され、そうだ、市長さんが派遣された調査員調査を手伝ってもらえるなら何が薬害を引き起こキャロットのデータに従って事故のあったエリアを調査してみてほしい。 Ya, santai saja. 慣れた。よし、私は事件が発生したあたりを調べてこい。 Santai saja aja Iksuan di sisi kita. Oke. Ini Dr. Lord cari bukti bagaimana dengan perangkat observasi di dalam hulu. Yang dikasih wali kota sih perangkat observasi sekitar sini ada mencatat banyak data aneh. Kita harus cari cara buat periksa modul datanya. Oke. Harus menyarankan kalian pergi bantu Dr. Lord melakukan investigasi dan aku akan periksa perangkat data di sekitar sini akan lebih efisien seperti ini. Oke. Aku akan salin data karet buat kamu. Data ini ada tandain perangkat observasi yang bermasalah di area ini. Kamu cuma perlu cari perangkat observasinya terus dikirim datanya ke aku. Lingkungan di Lemnian Hulu sangat rumit, terlebih ada banyak miasma, jadi jangan pergi terlalu jauh dari kami. Oke. Aku sudah pasang sistem pelacak di perangkat analisis datamu, jadi kalau terjadi sesuatu kita bisa tahu lokasi satu sama lain. Jangan khawatir, aku tidak akan pergi terus. Oke. Gede banget itu. Oke. Wah, kita pakai Jufufu. Ini kenapa di sini penambangnya duduk termenung? Menyerang musuh secara berdasar saat serangan Yuhue mengenai musuh atau saat Yuhue menyerang spesial itu. Tuh, monsternya unik-unik guys. Gila, buset. Nge-spam sih. Tapi ngurangnya sedikit banget. Sedikit. Walau udah spam kayak gini. Oke. Tuh, si Iksuan aja cuman berapa serangan udah ngurang banyak darahnya musuh. Sedangkan si Jufufu ini udah nyakar berkali-kali tapi ngurangnya sedikit. Tuh, kalian lihat guys. Bisa ditahan nggak sih? Oh, nggak bisa. Kemana? Di sini nggak ada, oke. Ini adalah zat padat yang terus-menerus memancarkan miasma dan miasma yang dipancarkan dari badan musuh. Jika kamu melihatnya bersiaplah untuk bertarung. Oke, siap. Kita harus menghancurkan yang ada miasmanya dulu ya.
nggak jadi. Sudah? Oh, di sini masih ada. Kok diam aja ya di musuhnya? Apakah gara-gara masih tutorial ya? Udah sana lagi. 近くにこんなに宮妻が。 Pasti ada musuh di sini. 前の事故の影響でしょうか。 Kayak sebuah lift atau gimana ini? Apa itu? Teknik persepsi. Menurut teknik khusus dari Yunggusume, teknik ini memiliki banyak variasi dan kegunaan. Terletak pada merasakan frekuensi gelombang ether di sekitar, lalu menggunakan resonansi ether untuk memicu perubahan fase. Aku sedang membuka meridianmu, jadi sekarang kamu seharusnya bisa merasakan frekuensi resonansi ether. Oke. Pertama aku akan mengajarimu bentuk insight dari teknik persepsi. Kemudian ini membukamu untuk melacak jejak ether yang tersedia di sekitar. Oh. 早速角感の術を試してみるか。 Oh, gitu. その一つ、追跡の法を使えば侵食物質の痕跡を見ることができる。 Oke, si Wes jadi punya kekuatan ya. 深呼吸して周囲に漂うエーテルの波動を感じ取ってみろ。 Oke, di sini. Dan di sini sangat kuat. Aneh di lantai, aku sama sekali tidak mengerti. Oke, di foto cekrek. Apakah sudah di foto? Udah. Kayak angka 8 ya ini. Di sini. 侵食事故が起きた時、多くの人々が四方に逃げていった。 Kita cuma muter-muter aja kah? Oh iya, cuma muter-muter. これらの痕跡はおそらくその時のものだ。そして今やお前さんは追跡が使える。 Tadi menyalin data dari beberapa perangkat operasi dulu, dan kebetulan ketemu seekor bambu yang sedang diserang oleh Teria, jadi aku menyelamatkannya. Oh, kalau dia dikirim oleh Dr. Lore untuk membantu kita, tapi dia diserang oleh Teria dalam perjalanan ke sini. Suar celah di dekat sini. Aku merasa kalian mungkin akan ke sini untuk istirahat, jadi aku membawa bambunya bersamaku. Oke. Siap. Kita ke menara. Coba. Mode datanya masih berfungsi, jadi sebenarnya tidak rusak parah. Mungkin hanya koneksi yang bermasalah. Kamu sehebat para peretas di film-film. Aladin menunjukkan ada celah di dekat sini yang mengarah keluar dari holo. Kalau ada yang sudah lelah, kita bisa balik dan beristirahat. Oh, itukah celahnya? Suara celah menandai celah stabil di sekitarnya, sehingga memungkinkan perpindahan cepat antar area melalui celah-celah tersebut. Oh, kayak teleport. Dapat menggunakan HP dan menyembuhkan agen yang terluka parah. Kok enak banget ya? Ada kayak gini. Kita bisa mulihin HP. Kalau sebelum update nggak bisa, guys. Darah kritis ya pinter-pinter kita gelutnya. Bambu Fight mengatakan bahwa area produksi terpengaruh dari depan. Setelahnya memastikan lokasinya, semuanya pun berangkat. Oke. Gede banget itu gedungnya.